quiz 40%, and the attendance. Okay? So, equal. So, plus mo to siya. Kung yung salon mo, plus bukod sum. Di mo makadya yung salon in sum. Kasi in-exercise na nagkauna yat to. In sum, bang siya, way doon gap in between yun. Solve mo siya katan dire-diretso. In order yun. So, equal J6, exam, plus quiz 40%, plus 10%. Click mo dyan mouse mo. Ito mo kasi type mo biyaw ng cell address in each cell yun, or each number. And then, enter. So, in final grade niya is 93. Yun kay Alan yun. Okay? And the rest, click mo dyan mouse mount, drag mo pababa, and doon, automatic na yan siya, mag-answer. Yan. Okay? Tapos, and then D, pagkasin remark, passing grade, pass or failed. Kasi bang biya ni mataud, yung lag ko since yung fail atawa pass yan, kaunitam ka maglawag. So pagka yung mo yung using formula, usaron kita sila yung biya logical operation niya to be on exercise ta nakauna yat to. Bain equal, if formula, if function to it. If okay, equal if open parenthesis in grade yaon is the kay Alan grade niya cell address niya K6 if K6 or grade is greater or equal to 75, passing grade, unin ibutang niya bang salong niya malaggo atau magsiw 75, ibutang niya word pass colon na double quote and then pass and then close quote comma and then quote again failed, close quote, close parenthesis. Inhati niya yan panglong niya in grade yaon malaggo or magsiw 75, automatic isulat niya rin doon hari mark niya yun pass. Otherwise pangbukon siya yung malaggo atawa siwu, meaning asiwi mababa siya, less than 75, so either 74, 73 or so on 69 also. Utang niya failed, enter unta yan, gumawa siya pass kasi 93 siya rin doon, and then copy unta pababa ang gumawa failed yan. So pass yon, failed kasi 59, failed 59. So binasinari bang, so pa mayon pintahon mo kaya mo siya papason, so pa yun automatic yan mag-change in fail yun, katangan yan kasi naka-formula siya, nagusto sila kita cell address. So pa igon mo obe ako inya on papason mo in 60 on hi June niya on papason mo siya, then dun ha exam result niya on may takos for example makirahan ka yung itlog, di lang ka itlog alan yun kaya pass mo siya, hinang mo siya 90, failed pa siya nasa 74, ayan pa hinang talong niya 95, ayan pass na siya. Automatic yan mag-change siya mag-2 kasi gusto kita formula. Okay? So inyaw ni sub kaya para mo lang ta mga manok tawa sayul wala kaw diyahan madiwalan kaw female mo siya, adjust mo rin doon siya iho silang ta hinang mo siya mga 60, pass pa siya yun kunwari lang na hinang 73 piyas final mo siya kasi wala ko kirahan kuan sayul na biya yung paggawa kaon pangasubon yun
comments na dyan ka mo. Visit na dyan yung in website usog video tutorial .blogspot.com or ha channel ko YouTube, youtube.com/user/Darwin Ahmad Sukul.